Pagtimakas para sa probinsya kag pagpanikasog para sa mga kapisnon. Ini ang madugay kag padayon nga ginapanindugan ni Governor Esteban Evan Nonoy Contreras ilabi pa subong nga tiunsang pandemya sa diin tanan nga pumuluyo ang nagakinahanglan sang katuwang kag suporta. Isa sa mga binakasan sang gobernador amo ang pagpangita sang pondo agud tumatagaan sang livestock ang mga livestock farmers sang syudad nga dako gid nga makabulig hindi lamang sa mga benepisyaryo kundi pati man sa ekonomiya sang probinsya. Salamat gid kami sa kay Gob nga ara gid ang iya nga hamili nga bulig sa gyapon sa mga pumuluyo sang taga probinsya sang Capiz kag syudad sang Roas kay ako taga syudad ako sang Roas pero abel kami sang mga ginahatag ni Gob nga mga benepisyo para sa pumuluyo. Salamat gid nga madamo kay Gob. Ako nagpasalamat gid nga madamo sa provincial government labi na gid kay Gob Nonoy nga sa pagbulig niya sa pamuluyo sa probinsya, labi na sa Quezon City. Nagitagaan niya ang mga tao sa beneficiaries, hindi mga manok, ang kabay pa nga padugang ang pagdiniyang iya nga mga pagbulig sa abon diri sa Roa City kag iya tanang pasalamat lagi namo sa kay Gob kag sa Provincial Agricultural Office kag sa tanan nga ihensya sang gobyerno sa probinsya sa Capiz diri sa Roa City. Pasalamat kay ako sa madamo siya labi na kay Gob. Madamong salamat Gob sa imo tanang bulig sa abon sa probinsya sa Capiz labi sa abon ng barangay. Kawala pa rin mo na lipatan sa abon sa barangay sa Humagiti. Madamong salamat sa imo Gob. Nagkapasalamat gid ako kani sa provincial sang Department of Agriculture nga nakabaton kami isa sa beneficiary sang 3 ka manok, 2 ka munga, kag isa ka sulog. Madamong gid nga salamat. Nagkapasalamat gid ako kay Gob Nonoy Contreras na isa man siya nga nagpatikasog sinay para makaabel kami sinay sa beneficiary sa manok sa agriculture. Nagpasalamat gid kami sa provincial government kay Nonoy Contreras nga gobernador tungod sining project niya nga manok kag bibi para sa amon nga mga pumuluyo. Kay ini makabulig gid ini sa amon pala nga puyan, sir. Kay tungod nga ang mga manok namon sang nagbagyo nagkalamatay man sang lamig kay nabasa bala. Amon ina nga madamo gid nga salamat sa inyong tanan sa inyong mabulig sa amon sa gobernador. Kabay pa nga madamo pag hindi makaampit sini para nga tanan makaagom sang programa sang aton nga Department of Agriculture. Tag-3 ka manok ang ginhatag sa 60 ka mga benepisyaryo kung sa diin 2 diri ang munga samtang isa naman ang sulog. Ini ang bilang pagsigurado man sang Department of Agriculture nga mapadamo sa mga livestock farmers ang ginapanghatag sa ila nga kasapatan. Sa subong nga adlaw, kita nag-distribute ang aton government agi sa bulig ang suporta sa Department of Agriculture sang mga manok sa aton mga recipients, no? So ini para sa mga utod naton sa Roa City nga naapektuhan sadto sang Typhoon Ursula. So diri sa Roa City may allocation nga 180 heads kag ang ginahatag sa kada recipient 2 ka babaye o kung 2 ka munga kag 1 ka lalaki. Trio ang tawag. So ini pagagamito nila, padamuon nila kag of course para makabulig sa ila pagpangabuhi, maghahatag sang alternative nga source of livelihood kag maghahatag man sang duga nga source sang pagkaon. Luya gid mapaabot sang gobernador ang iya pagkabalakas sa mga livestock farmers karon nga iya nahibaluan nga apektado gid ang ila pagpangabuhi tungod sa pandemya. Gani, paagi sa siningatikang nagalaom ang gobernador nga bisan papaano makabangon sang amat-amat ang kapisnon nga livestock farmers kag padayon nga magpakita sang ila nga kabakod sa panahon sang krisis.